Southern California yang paling banyak orang Indonesianya jumlahnya 55.000. Tapi nanti semoga pelan-pelan ada juga yang punya Hong Kong Plaza tapi orang Indonesia punya, jadi namanya Indonesia Plaza. Wah. Hebat kan kalau ada. This was done by the mama di Papua. Oh, So, ini it's semuanya it's all handmade. handwoven. Ih, lihat dong detailnya, ini keren banget kak. Yeah. Soto, majuin soto buat negara seluruh dunia. Yes. Orang Indonesia tuh cirinya soto itu artinya sup. Indonesia Ya. punya soto. Nggak ada tuh negara lain bilang soto. Cuman Indonesia soto Tangka, Ya, soto benar. Betawi, soto mie, soto ayam. Kalau Thai kan tom yum terkenal Ya, ya. Jepang tom kan Thai. ramen. Ya. Kenapa sih bangsa kita nggak ngemajuin soto biar pada buka soto ki sono di seluruh LA. Jadi orang pada makan soto, jangan makan pho lagi. Iya. Jangan makan pho, makan Vietnam aja. Iya, iya benar benar. Iya dong. Benar. Tiap negara punya ciri masing-masing. Nah, Indonesia majuin. Oke guys, sekarang kita udah di depan Mary's House of Chicken. Sekarang kita mau makan katanya yang terkenal sama ayam kremesnya. Kita cobain ya. Guys, ini dalamnya ada warung, iya bener ada warung jualan produk-produk Indonesia kan. Ada mie instan, Lengkap dari segala jenis apapun, dari Iya. mie, makanan cemilan, beng-beng pun juga ada. beng-beng. Bener. Ini pastinya ini bukan diekspor loh. Ini pastinya kayak gini-gini tuh dibikin sama warga yang ada tinggal di sini. Jadi bisa kasih opportunity untuk orang-orang berbisnis juga. Ini ada ini nih lapis Surabaya. Tahu nggak sih ini kenapa dinamain lapis Surabaya? Mungkin karena berlapis-lapis, terus asalnya dari Surabaya. Surabaya, lapis Surabaya. Pinter sekali. Itu juga nggak tahu. Ini apa? Ayo coba. Abon. Abon Abon sapi namanya abon kayaknya sapi. nih. Pinya abon sapi. Oh, pinter. Ini baru pertama kalinya nih aku lihat ada Bandeng juga loh ini. Oh iya, kita kemarin bukannya. lihat, tapi Iya. bukan Udah. beda kemasan. Oh. Kemarin itu gambar Ini kayaknya Bandeng udah di semua. Iya, ini kayaknya nih udah di Udah kita nggak boleh mau lihat. rusakin ya, teman. Udah di Presto. Iya. Dari besok tinggal makan ini. Ini Dari Juwana ini dari Pati, Apa tuh? Pati apaan? Kota Pati, Jawa Tengah. Oh, itu kota. Nah, kota Jawa Tengah. Oh. Tapi kalau Bandeng Presto itu makanan khasnya Kota Semarang, kotaku itu. Ini loh, ini lapis Surabaya. Ini kuenya tanpa obat-obatan. Oh, gitu. Nanti akan terangkan. Biasanya dikasihin obat ya, Panadol gitu ya. Hah? Panadol, ya bodrek. Ayo, ambil diicipin. Oh, makasih. Ayo makan tapi Surabaya. Ayo, cheers. Cheers dulu. Cheers. Selamat makan. Kita makan lagi. Ini santai. Ini mau makan. Pak, guys. Ada pisang goreng loh. Ini juga teman dari Surabaya juga. Oh. Kue-kue macam-macam kue-kue. Oh ya, udah lama tinggal di sini, Bu? 20 tahun. Oh, 20 tahun. Oh, baru ya. Oh, ini udah lama, Ibu. 12 tahun, tapi dulu pernah di Hong Kong Market dulu kan ada. Oh, iya Ya, benar. kita dulu pernah di sana. Di Hong Kong Plaza yang kita Ya, kemarin di untuk West Kampung Kong. Indonesia. Iya. Orang Indonesia kita nggak bisa nge-cover, guys. Kita nggak bisa nge-cover dalam 1-2 konten. Apalagi LA. Karena di LA itu udah 55.000 orang Indonesia di Southern California. Ini kita lihat ini dulu ya. Ini dulu. Ini Tante Mary. Kelihatan nggak? Tante Mary zaman dulu. Tante Mary zaman now. Mirip. Zaman now. Ini nama Tante Mary yang punya Mary's House of Chicken. Kan katanya punya legendary chicken ayam kremes yang harus dicobain ya? Iya. Kita harus yang mengatakan yang positif jadi orang lebih mantep kalau Benar, makan. emang semua apa-apa tuh kita harus yang positif Iya. katanya. No, actually you're right, yes. Jadi Ibu katanya masuk LA Times, kita bangga loh ngeliat Oh, orang thank you, Indonesia yang ya. bisa masuk, apalagi LA Times, Iya. bisa terkenal, bisa mempromosikan makanan Indonesia di mana aja gitu, kita bangga Bu. Jadi Ibu, customernya tuh sini banyak customer. Oh, macam-macam kita merangkum. Sini kan lingkungan kita ini Filipina. Oh, Tante masih cantik loh. Tapi Beneran? Swida 6 loh. Hah? Swida 6. Apa tuh? Apa tuh? 66. Swida itu kan sweet. Bukan yang so sweet. So sweet begini lagi. Tante mah up to date. Tante, ceritain dong ini gimana awal-awalnya restoran Indonesia kok bisa punya visi gitu loh. Ceritanya panjang. Kalau berangkat dari Indonya di Surabaya Tante punya lembaga pendidikan. Oh, oke. Ya, di sini seperti lembaga pendidikan catering gitu loh. Iya, Khusus namanya LPCM. Ya, pembukaannya ya Gubernur Wali Kota. Panjangannya apa, Bu? Lembaga Pendidikan Catering Mary.
Oh. Tante kita mau cobain dulu ya. Ibu gimana Bu yang pandemik itu kemarin 2020 sampai sekarang bisnisnya tuh gimana? How did it affect ya, you? di Indonesia di sini kan tahu toh masih ditumpang sama pemerintah. Iya, iya, nggak masih apa-apa, itulah masih masih dibantu kita. Tapi ya. ada big difference nggak sama bisnisnya? Ada beda lah, ada beda. Kita doain ya Bu, semoga Amin. Ibu ini lancar tahun Amin. ini, Amin. semoga Ya. rame, Ya. tambah rame ya. Sekarang mulai kembali. Mulai kembali normal. Ya, untuk kalian-kalian yang jalan-jalan ke LA, ini cuma 30 menit dari Los Angeles downtown. Datanglah mampir ke sini ya, West Ya. Covina ya Bu, nggak jauh-jauh banget kok. Ini masih termasuk di LA County kan, West Covina. Jalan-jalan ke Mary's House of Chicken ya. Ya pokoknya kita masukin semua informasi tentang Mary's House of Chicken Ya. di description box kita ya di bawah ini ya. This looks like sambal, but it's actually gado-gado dressing. I thought you have the astra already. No, I didn't get it. Oh, yang kemarin nggak jadi. Oh my god. Wow, coba put it next to your face. Esteller, nanti kita kayak teller nanti. Nasi goreng Jawa. Aha. Semua bumbunya Oh my god. homemade, bikin nggak ada bumbu apa jadi. Ini ayam kremesnya. Wah, harus tambahin itu Lalu kan. ditambahin ininya. Orang-orang tuh kadang-kadang nggak beli ayamnya, minta kremesannya. Masa- nggak boleh. masa? Coba dah dimakan cobain dulu. dulu. Itu kasih nasi anget aja sama sambal, kan sudah nggak pakai ayam. Oh iya bener, udah ada bumbunya kan tuh ya. Kita taruh sini ya. Crispy banget. Wow. Wow, keren banget. Ini nasi goreng Jawa. Oh enak banget. Ya. Enak. Itu tuh ngacau banget. Anak yang hilang. Ini ayam kremesnya Oke, kremesnya. sama Ini orang-orang sambalnya itu enak ya. loh. Kita Iya. cobain dulu. Kita Pakai jual. tangan aja, kita cuci tangan kok. Kasih sambelnya. Ya. Lebih enak. Fried chickennya enak banget, nggak bohong. Enjoy ya. Ya, thank you. Thank you Tante. Yang sehat terus ya Tante ya. Thank you ya. Thank you ya. Yang penting thank you so much. Sehat terus ya Tante. Sehat terus. Thank you. Iya. Thank you Tante. Yang sehat Tante ya. Yang sehat. Nanti kita ketemu lagi kalau kita datang ya. Oke. Morning semuanya, hari terakhir kita nih di sini. Kita lagi di Empire International, salah satu distributor terbesar di Amerika, distributor makanan atau Indonesian goods. Selamat pagi. Hi, how are you? Hi. Halo. Amanda. Nice to meet you. Happy. Oh, happy, nice to meet you. Hi, Lily. Hi, Emily, nice to meet you. Bridget. Emily, nice to meet you. Orang Indonesia kan? Selamat pagi, selamat bekerja, happy Monday. Ini kantornya by the way, as soon as you walk in the door. Nih, cewek-ceweknya cantik-cantik semua lagi yang kerja. So we have our team here. There's all the girls, and we have the warehouse in the back Okay. connected to the office. Gede banget tuh di luar tadi ada truk Empire International-nya. Yes. So we have 3 box trucks and then 2 cargo units. How long has this been open or established? Oh, we're established in 1985. Oh, by wow. Mr. Hitan and Mr. Sumatra Rizky. Oh, One okay. of the first. Yes, Indonesian I would say we were in bringing like the real authentic Indonesian ingredients into the US. Oh wow, since 1985 you guys. Yeah. Udah lama banget. Yeah, Should we go around Of or? course, Yeah, absolutely. Terus in the early days, were there any competitors back in the day di tahun 80-an? In the early days, there were many. Oh, there weren't many. There weren't. Was this the first one, by the way? I think we were, but I think back at the time, I heard about this story as well. A lot of the Indonesian products that were imported to the US was mostly like highly commoditized items like coffees and teas. Okay. And so we were the first one to bring in the spices, the real Oh, authentic wow, Indonesian amazing. ingredients. Legend juga, guys. Yes. Thanks to Empire. Thanks to For the Empire. spices. How far do you guys distribute it? Just within the U.S. or do you guys go to Canada or Mexico? We do distribute to Canada, yes, Okay. and we up to all 50 states in the US. So they probably deliver to Philadelphia. Iya. Yes. Kita bikin Kampung Indonesia di New York, Kampung Indonesia di Philadelphia, dan kita sekarang lagi bikin Kampung Indonesia di Los Angeles. Oh. Yeah, so far all the Indonesian groceries yang kita visit,
Itu tuh banyak banget yang dari Empire juga. Do you also have a warehouse di East Coast? Apa cuma didistribute dari sini ke? Dari sini, yeah, this is the only branch, we're the only HQ, but we Okay. also have sub distributors that we partner with that carry a whole bunch of our products as well. And where are wow. they located? They're in Maryland. Oh, okay. Yeah. So Okay. East Coast. On the East yes, Coast. yes, they cover East Oh, that's amazing. So what do we have here? Ini warehouse-nya kalau kalian belum pernah lihat factory di Amerika atau warehouse di Amerika. It's a little bit of a mess right now. No, it's Plus okay. like Monday. Selamat pagi. Good morning. Hai. These are the guys. Oh, tadi yang cewek-cewek, ini yang cowok-cowoknya. Yes. Jadi most of the ini pekerjanya orang Indonesia. Yes, I'll say about 70% of us are Indonesians. Oh, okay. Yeah. That's amazing. Adanya kayak distributor kayak begini, it opens up job opportunity for Indonesians especially. Be careful. Sorry, maaf Pak. Punten. So this is pretty much where we keep our products, and this is the shelves items. We also have our dock over there where we receive our containers. What is the largest brand that you guys have? We play an integral role in bringing like the major brands like you see today, like especially like Indomie, and then as well as the ABC sauces, and we have the tolak angin, teh Itu botol. tolak angin bahasa Inggrisnya push the wind. Yes, little Ini ada pusing. Oh, jadi itu yang benar-benar kayak high demand products dan ya. Yes. Yang you guys also distribute-nya cuman ke Indonesian groceries apa di kayak non-Indonesian? Everywhere. We want to be able to provide our products not only to like the Indonesian, and we don't want it to like see it as just an ethnic and products, but Right. make it a connection to Iya people benar. everywhere. Iya. Definitely. You know, promoting Indonesian products is really great, you know, in general. Yeah. Apalagi, you know, they play a big part in putting it out there, guys. So kita tuh benar-benar tepuk tangan banget untuk distributor ini. So as you know, we're in the middle of a pandemic, right? Yes. So how has COVID impacted your facility or your business, or has it? I think COVID really has impacted all businesses in some Right. kind of way, but fortunately, I think it has impacted Empire in a more positive light. Okay. In the onset of the pandemic, we saw an increase in sales. Oh, and okay. We're just really happy that we were able to do what we do and then provide products that are essential to a lot of people in the U.S. You know what? I'm glad that it's all actually women, you know. Yeah. Iya. Dari kemarin ya. Emily itself is actually the daughter of the founder. Oh, hi Emily. Ini nih kayak ada palet-palet teh kotak, balis bes. Teh botol. I'm sorry, teh botol sosro. Sorry. Tapi dalam kotak. Do you also get like products dari kayak Indonesian small businesses gitu? Mau ngedistribute ke sini misalkan? Yes. Export ke Amerika misalkan. Yes, we do. We represent not only like the big ones, but we also the small ones as well. Is there any way to contact Empire kalau misalkan let's say mungkin ada some Indonesian businesses yang mau jualan di Amerika atau gimana? Of course. The process is really simple. You can find our number on our website, and then you just give us a call. And all we need is just a seller's permit or a business license. That's all we need, and you can create an account with us. Okay. Is this exclusive of just Indonesian food? No, we also carry European food products too. Okay. Oh, Yes. okay, that's amazing. Throughout Southeast Asia too, so we have like Singaporean products as well as like Malay, but we're open to just expanding not only within Indonesian Dutch products, but Right. we're trying to broaden everything as well. Ada visi nggak? Visi ke depannya Empire? You said that you want to broaden everything. Yeah, I think like we want to continue what the founder's mission was, which is basically just to make Asian and European products available to people, but we also like the founders they felt homesick when they came to the US. So we're trying to minimize that as much as possible for a lot of like immigrants that come, or even like just people of color in general. Right. So like we want to be kind of like
that connection that people have to educate about like the cultures and the foods and everything. Bridge the And gap. yeah, exactly, exactly. Right. So we started like an online e-commerce website as well, so we can sell directly to consumers and just interact with How them. long did you guys start that? I think last year we just Oh, went that's live. a So smart it's still a work in progress. Right. Yeah. Pokoknya semua informasi tentang Empire International akan kita masukin ke description box and we'll tag them as well. Ini freezernya. Oh, bukan. Selamat pagi. Selamat semangat kerja ya. So this is dedicated to everything sweet, basically, or confection. It fits within a certain temperature, so like everything that's around like chocolates and everything. Now, do you guys own your own brand also, or you guys just export? Like, We have a few of our own brands. One is Natuna Island. It's mostly like shrimp chips and fried onion, and then we also have Runo, which is like our line of sambols. So like we're very proud about that. Oh wow, that's nice. We'll give you some samples of the sambols. Oh, sure. Sambal. We would love it. Do you also sell it in Indonesia? Apa cuman di mungkin US market? Just in the US market right Oh, now. And, okay. and you find that it's a bit different in flavor because usually when we import sambols, a lot of people are like, oh, it's too spicy, right? You know. So we try to like tweak the flavor just so it fits this demographic in the US. Oh, baliknya ke sini. Halo Kak Lisa. Thank you so much untuk Mbak Happy and Mbak Emily. Are you okay if I call Mbak? Yeah. Okay. So thank you for making time for us. Thank you for, we just wanted to show how they all get their products kan, gitu kan. Jadi ada kayak source-nya sebenarnya gitu kan kalau kita di Amerika gitu ya. Jadi kita nggak susah dengan bumbu, nggak susah dengan makanan Indonesia karena adalah ini distributor kayak begini di Amerika ya untuk provide Indonesian people, right? Not only that, tapi mereka juga benar-benar kayak expand juga di luar Indonesian community or Indonesian market. Okay? So thank you so much for making time for us. Terima kasih banyak. This is my dad and that's my mom. Oh, so this was the Consul General then. Ini Pak siapa nih? Also, yeah, this Consul right General here, at that that's time. Mr. Ruski. He's also the business partner that helped found with my dad. Yeah, and then this is Mr. Kaslam Osman. So he joined in a little bit later, and he's Mr. Ruski's brother-in-law. So now he kind of like he's a director of operations, so he really handles a lot of like day-to-day. Nice. Iya nih Pak Aan. Wah, ini Hai, I'm Lisa. Emily, nice ini legend-legendnya nih. Thanks for coming. Oh, thank you. Oh my God. Kita dapat goodie bag, oleh-oleh. Kusukan. Yeah, that's my favorite. Oh, really? Oh, this is my favorite. Nih. Cheese cracker. I have sweet tooth. Is there any Brunel. private Yes, we have Brunel here. We want to show that. The sambal. Oh, yes. So this is the sambal Oh, so bawang. this is your product. that. Oh my God, we see this everywhere. Oh, ini. Ini tuh orang New York tuh gila-gilaan sama ini. And then you also have different flavors, Yes, we kan? have sambal mata, ijo, terasi, lampung. I think your bag is different different sambal. kind of sambal, So you guys get to try. Sambal bawang. Ya ampun, ini tuh makan sama nasi panas aja, guys. Udah. Betul. Ya kan? Bener. Nasi panas sama ikan aja, ikan digoreng. Pakai salt, udah selesai sama lemon. And then you get the tolak angin. Oh, ini nih yang push the wind. Nah. Mereka udah pusing aja push the wind. Thank you. Ini yang benar-benar yang ngebantuin kita loh. Ini kita tuh, you made this happen for us. For our Kampung Indonesia. Serius Kalisa. Dari awal kita nyampe ke sini, Kalisa yang sambut kita sampai kita udah mau pulang. Kalisa masih mau bela-belain pagi-pagi. Jam berapa nih? Dari jam 9 loh tadi Kalisa bela-belain mau ketemuin kita, mau anterin kita juga ke Java Bistro. So, you guys ikutin terus ya, stay tune. Bye. Bye. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di Java Bistro. Itu tulisannya Authentic Noodle and Grill. Before it was Bami Parahyangan di West Covina. Oh, ini Hong Kong awalnya Plaza. Bami Parahyangan. Iya, Yang kita iya. udah ke Hong Kong Plaza itu, berarti mereka tuh di situ terus pindah gitu. Oh, ini mereka jualan selain restoran, mereka juga punya kayak jualan. Terima titipan. Titipan. Titipan, Oh, ya. lapis batu. Kayaknya kita pengen. Enak banget itu. Kita harus Lapis beli. Surabayanya
You know, they're like the best. Sini suka ada. Nah, ini kan juhi nih. Oh, rujak juhi. Rujak juhi. Rujak juhi apa sih sebenarnya isinya? Cumi. Cumi sama ini asinan. Ini peanut sauce. Oh, Iya, peanut Another sauce. soup. Oh. Terus biasanya di sini ada kayak risoles, ada pastel, ada lalampa. Oh, cuman karena mereka masih iya. lagi baru mau buka lagi kan jam 11, ini masih jam 10, jadi belum full. Cuman ada grocery store-nya nih. Quite big ya. Jadi sebenarnya grocery store ini banyak banget ya ternyata ya. Iya. Cuma kita nggak bisa nge-cover semua. Mungkin kalau kalian lihat kok banyak produk-produk yang sama, karena kan ini kan memang berjauhan ya kali saya. Iya. Kalau di LA kalau mau belanja jauh-jauh ke sini ngapain 1,5 jam atau 1 jaman lah ya. Iya. Jadi mereka punya produk-produk yang sama di tempat-tempat yang lain juga yang ada di LA-nya. Terus kayak kalian lihat tuh sambal-sambalnya sama lagi nih. Dan ini ternyata baru sekarang kita tahu produknya Indonesia itu beragam Empire. sambal. Private label. Ya kan? Indonesia itu beragam-ragam sambalnya. So it's actually really big you guys. Nih, ada kulkasnya penuh dengan kayak minuman-minuman khas-khas Indonesia gitu. Produk-produk Indonesia sama lah yang sebenarnya yang kita udah lihat-lihat di tempat-tempat yang lain. Ini ada pete, ya ampun di freezer. Nih, ini kemarin makan pete, kurang kena. Terus ini Aku juga pernah ada kena yang nitip bakso olahan ini orang Indonesia. Titip bakso. Hey guys, so we are here with Katlisa Tunca, who is an activist and an environmentalist who cares truly about the earth, especially in what's going on in Indonesia, right? In our home country. And also Minahasa as well. And kalian udah tahu, kalian udah lihat sambutan kita dari Kalisa dari awal kita di sini sampai sekarang She pun took care ada of Kalisa us. yang dampingin kita. She made it all possible for us to really see. Iya, kampung Indonesia di Los Angeles. So thank you banget. It's because of you guys. You guys make it happen. Oh, you made it happen for us. Kita cuman jadi extender aja, kita cuman nge-extend everything. Kita cuman jadi apa ya, bridge. Stay true to your vision. You guys, I couldn't stop thinking of it when Kalisa talked about environment kita di Indonesia. Kita kan juga sama-sama dari Manado, dan di Minahasa itu ada satu pohon yang ternyata benar-benar penting banget untuk environment kita. And we would love to bring awareness to it. So, do you mind explaining a little bit of it gitu? Well, I'm talking about ini ya, pohon seho. Di Minahasa itu namanya seho, akel gitu ya. Tapi sebenarnya itu ada di semua tempat di Asia Tenggara ya. Southeast Asia. Kayak di Jawa itu namanya aren gitu ya. Jadi setiap tempat namanya beda-beda. Kayak di Sumatera namanya pohon tuak gitu ya. Kalau bahasa Inggris ada nggak? Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya is the sugar palm. Okay, sugar palm tree. So palm in the family of palm it's a lot, like hundreds or I don't know, maybe thousands of varieties. Ya, kayak kelapa itu masuk di palm juga, pinang gitu kan ya. Nah, kalau kayak di NTT itu pohon lontar gitu ya, dan itu yang mereka bikin juga gula merah dari situ. Nah, kalau umpamanya kayak di Kalimantan itu namanya enau gitu ya. Jadi di kita itu namanya seho di Sulawesi Utara, di Minahasa gitu. Ada yang bilang akel. In 2009 I get to be informed about this plant gitu ya, dan kita di sini di Amerika we are so aware about our environment and well, we're concerned about it, and the future is the threat is to find clean air and clean water, fight like dengan pollution and sampah, plastic, and there's this one plant that actually answer a prayer for the future karena pohon ini waktu ditanam itu dia langsung seakan menciptakan dunia baru dan kehidupan baru ya, karena pohon ini nanti dewasanya gitu ya setelah beberapa tahun sudah bisa disadap, tapi dia mengakumulasi air itu bisa sampai 10.000 liter ya. Jauh di dalam tanah, di akarnya itu tunggal dan serabut, dan pohon ini pohon yang jantan dan betina. Jadi dia punya mayang jantan yang semakin ke bawah, dan itu yang disadap ya untuk bikin byproducts-nya tuh macem-macem gitu ya. Dari gula merah, cuka,
ethanol gitu ya, sampai Which itu is- bisa diproses menjadi bahan bakar terbersih. Yeah. There's a lot of benefits about this tree. Ternyata bukan cuma soal juga kita bisa bikin ethanol, itu bisa jadi sugar, Ya. actual sugar yang mungkin It's a brown mengandung- sugar yang kadar ininya glycemicnya itu sangat rendah. So it's good for diabetics. For diabetic Yeah. people, yes. Actually antioxidant also. Dan itu yeah. bisa ada juga kolang-kalingnya kan? Ya, mayang yang ke atas, mayang betinanya itu dia yang menghasilkan buah, itu kolang-kaling gitu ya. Nah, kalau di Jawa itu diproduk, kalau diolah gitu ya. Tapi kalau di Minahasa nggak diolah, tapi dia cuma jatuh gitu, tapi itu jadi fertilizer, terus dia ya kayak gitu. Pohon seho ini mungkin sering di overlook sama orang karena pohon ini bisa menghasilkan juga kalau di Minahasa cap tikus atau saguer gitu kali ya. Jadi itu mungkin di sisi orang atau di mata orang sesuatu yang negatif, tapi sebenarnya pohon dari itu kita kan bisa create jobs, you know, if kalau kita bisa ekspor barang-barang ini ke US market, ke European market, you know, not only that, kayak kolang-kaling kalau kita bisa produce itu dari Minahasa, dari Indonesia itself, itu literally bisa create jobs untuk orang-orang di Indonesia, ya kan? Nah, jadi ini tuh banyak banget benefit dari pohon ini. Ternyata pohon ini juga bisa bikin sapu dari Oh ya, because leaf-nya. the ijuk, which is we call it the gomutu. Gomutu. Ya, gomutu is the ijuk ya. Itu banyak sekali kegunaannya. Iya. Banyak sekali. Apa aja Because there's example-nya? seperti kalau di sana dipakai di litir-litir sawah ya, nampaknya di batas-batas sawah itu untuk nyetop air, control the water gitu kan ya. goodness, Jadi yeah. itu get exposed to the elements and it doesn't deteriorate it ya. So it shows how resilient this product is. Dan sebenarnya ini adalah produk yang sangat diminati oleh produsen mobil ya, like BMW dan Mercedes untuk joknya mereka karena itu the suspension itu bagus banget. Dan karena mereka nggak bisa dapat ini, mereka banyak cuma pakai kayak sabuk kelapa. Tapi sebenarnya they would prefer ini ijuk. Dan juga insulation for houses. Oh my gitu ya. goodness. Karena ini anti rayap ya, dia anti moisture gitu ya, dia serap gitu, dia nggak deteriorated, nggak disintegrated ya. Jadi kayak Cina, Jepang itu sebenarnya minat banget sama ini ijuknya kita. Jadi byproductnya itu it's endless gitu ya. Belum akarnya, kegunaannya untuk environment gitu kan ya. Dia mengolah tanah, dia ngiket tanah untuk tanah itu nggak erosi. Karena ini bisa ditanam dari tanah yang berpasir kayak di tepi pantai sampai ke tanah liat gitu ya, like clay soil on the mountain gitu. And kayak di sana gitu ya, di tebing-tebing itu untuk dia ngiket itu batu-batu supaya nggak longsor gitu kan ya. Oh my God, Ben, it's a very beneficial tree yang kita harus preserve di negara kita. Dan Kalisa ini ternyata itu udah sering banget membagi-bagiin bibitnya ke orang-orang untuk ditanam di rumah mereka to preserve the tree itself. It's emang bagus banget, beneficial. Di California ya? No, di Indonesia, justru di Minahasa. Indonesia, saya balik ke Minahasa. Iya. It become my mission gitu ya. Every time I go, I don't wanna just go for vacation, but it becomes like mission for me gitu ya. And Yang my jadi lihat orang goal loh. is my goal is at least 5 to 10,000 ini ya, seedlings, bibit gitu ya. Saya kerjasama dengan dengan kepala desa atau dengan kelompok tani atau dengan dinas kehutanan atau pertanian yang mereka sudah mulai melakukan pembibitan ya gitu. Jadi
aku kesana ngambil gitu ya, with my own money, rent a truck, rent people, God gitu ya, bless terus your heart. bagi-bagi ke rakyat gitu ya, dan a lot of times we have to kind of reintroduce because they are so stuck in this stigma that ini pohon yang ngerusak generasi muda gitu Iya, ya, karena itu dia. mereka hanya fokus di satu produk which is cap tikus, Mabuk-mabuk, ya, gitu. yang Mereka pikir mabuk-mabuk gitu gitu doang. lah. Padahal sebenarnya is way more than that gitu. Kita nggak bisa cuman fokus di satu stigma itu, yang satu yang negatif itu. Karena apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Kita makan coklat berlebihan aja itu nggak bagus. Sama Air juga dengan aja minum. berlebihan, ya. Air aja berlebihan itu nggak bagus. Jadi kita jangan fokus di situ. What can you advise our generation sama generation yang akan datang on what to do with this tree? If we still have land over there, ya anak-anak kayak kalian gitu ya, orang tua kan masih punya tanah di sana ya. Jangan cepet-cepet nolak, oh I don't want it, I don't want to know about it gitu kan ya. It's such a headache, it's so far. No, you know, try to invest on your future. It's a green investment. It's a think green gitu ya. It's like, oh okay, if you wanna give it to me, you know, it's like let me send like $100-200. Siapa di sana yang bisa nanemin aku seho di tanah itu? Jadi tanah itu nggak jadi tanah kosong, tanah sakit, tanah mati. Ini kegunaan yang endless. Ini adalah pohon kehidupan, pohon yang udah exist before any of us exist, that create, you know, life around it gitu ya. Nah kayak sekarang kita, dunia ini lagi crave ya, dunia realize bahwa sugar ya dari tebu itu is poisonous, creates all kind of problems. Kira-kira perawatannya gimana Pak? Nah Susah itulah, nggak? nah justru itu ini pohon kehidupan, dia yang menciptakan perawatan, dia nggak perlu dirawat. Ya, kayak Nggak aku perlu disiram, nggak perlu ya, kayak aku kesana, aku bagi-bagiin seedlings, ya, dengan syarat saya harus tanam di tanah kamu 10, kamu harus nanam di tanah kamu 10. Saya lihat mata kepala sendiri ada 20 bibit seho masuk ke perut bumi Minahasa kembali gitu ya. Nah, soalnya dia yang take care. iya, karena saya hanya cuman around modalin ini aja, golok atau sekop gitu kan ya, beli 50.000 gitu. Nah, udah bolongin tanah, masukin, injek. Sisanya Tuhan, nggak perlu dipupuk, nggak perlu diairin, nggak perlu, ya nggak perlu disiram hama. Kalau tanaman-tanaman lain itu banyak banget maintenance-nya. Dan akarnya itu nanti dia kan akar serabut ya, itu minimum like 15 meters diameter gitu ya. Nah di situ itu dia nyimpen air jauh di dalam tanah. Jadi nanti kalau kemarau ya, selain daunnya itu fotosintesis ya gitu, jadi dia menyerap ini matahari dan membagikan ke sampingnya. Apa yang bagus di situ? Kopi. Ya, kopi dulu mulainya dari Masarang, kopi Masarang dari Sulawesi Utara, dari Minahasa. Tapi gitu ya, tanaman-tanaman di situ juga akan banyak nutrisi tanahnya. Terus ini we talking about irrigation. When you farming, the most expensive investment that you have to put is the irrigation, ya, and the technology on it, gitu ya. Who's the best technology for ini untuk pengairan irrigation? Israel with drip line, ya. Tapi toh itu dari atas. Kita ini dari kalau udah panas itu yang terjadi kan dia akan nembak ke atas, the moisture ya. That's why di Sulawesi Utara itu, di Minahasa itu dulu tanaman itu nggak, itu cuma numbuh gitu ya. Kayak cool ininya apa, udaranya juga kan yeah, sana because kan? the area that still have a lot of that has a lot of the seho, like in Minsel ya, Minahasa Selatan gitu ya. Itu kayak cengkeh, kelapa yang tadinya ini adalah tanaman-tanaman egois ya, yang harus monoculture. Tapi kalau kamu tanam seho dulu gitu ya, kamu bisa tanam semua ini di sekitarnya berdampingan gitu ya. Ya, in peaceful and actually empower, menghidupkan satu yang lain, memberikan hasil yang maksimal. Ini tanaman yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi Kalisa, kita udah banyak belajar dari ini. Kita tuh di sini, kita tinggal di Amerika, tapi kita pengen belajar, pengen
pengen banget push anak-anak generasi kita, anak muda, even juga nggak usah anak muda lah, tapi kita kan yang akan menuai ya, dan anak cucu kita yang mungkin akan menuai ke depannya gitu. So we need people like her to really extend all these messages, the knowledge gitu ke generasi sekarang yang mungkin unaware or maybe they're uneducated about this gitu. So we really appreciate you for doing this. Iya. Kita dapat ini dari Kalisa juga. Ini apa nih, This is Kalisa? gula semut, gula merah ya, gula aren. Gula aren. Oh, we did saw this in Hexi. Palm sugar ya. This is very different with the regular sugar, with sugar cane ya. Itu beda banget. Oh, ini gitu. organic sweetener. Palm sugar organic. Gula semut aren. Yeah, this is from Masarang, from Tomohon, from the mountain of dari Minahasa. 100% Indonesia. Nah, anak-anak bangsa, kalian belajar lah tentang pohon ini. Apalagi anak-anak Minahasa, anak-anak Indonesia gitu ya. Belajar tentang pohon ini, kalian bisa bisnisin juga on top of that, and you guys can create jobs for other people. Untuk naikin ekonomi kita, guys, itu kalian kita tuh lagi belajar juga Kalisa. We're learning a lot from her ya. Yeah, we really are. Because hasil alamnya kita itu luar biasa ya, dan kita nggak perlu gali-gali tambang gitu ya. Iya. Kita tuh menciptakan tambang emas ya, wealth that is gonna be dripping from the head, from on top of her head, you know, karena hasilnya ini, it is like endless, luar biasa, kayak cap tikus gitu ya. Itu sebenarnya hanya satu byproduct daripada saguer itu sendiri, air nira ya, yang disadap sehari 2 kali. Nggak ada pohon di dunia ini yang bisa panen sehari 2 kali. Gitu loh ya. Sehari 2 kali? Sehari dan harus. Kalau kamu berhenti, itu pohon dia akan merajuk. Kamu harus proses lagi itu. Untuk bisa menyadap niranya, kamu harus toki-toki 1 bulan, diketok-ketok, digoyang-goyang gitu ya. Nah, baru kamu bisa mengiris gitu ya. Dan itu harus 2 kali sehari. Ya, tuak. Byproductnya ini juga for the energy, the future energy. You know, fossil fuel akan habis. Tapi kalau dari ini very clean to the environment ya. Dia ini apa nih Kalisa? Carbon monoxide-nya itu nggak ada gitu. Besok gua bikin, lu mungkin bisa cobain di sana ya. Bakar 1 sloki ini bensin sama 1 sloki ini. Berapa? I am honored to hold this. Yeah. I am honored to This is be a holding product this of as well. Minahasa. This is legendary product of Minahasa Selatan. Iya. This is. Jangan lihat karena anak-anak muda mungkin dirusakin lah sama minum. Jangan lihat di situ. Karena kayak tequila ya. Terus di develop oleh John Paul de Joria ya. Terus bikin yang namanya Patron. Terus dikonsum ke seluruh dunia. People who gonna consume it are people who's responsible of their life, right? And then it generates so much money that it help the people over there to put their kids to school. And then cap tikus ini yang menyekolahkan anak-anak Minahasa. Iya, benar. Yang jadi polisi, jadi jenderal, jadi dokter, jadi pendeta. Iya, benar. Ya, terus kenapa balik gitu loh. Iya, benar loh. Dari jualan ini. Apa mabuk? Mereka nggak pemabuk. Aku ke kampung-kampungnya itu ya, di Minahasa Selatan, di Minahasa Utara juga gitu ya, mereka nggak pemabuk. Iya. They sell this, you know, legit gitu kan. Tapi ya. ini bisa jadi rejeki untuk orang-orang, orang-orang di Indonesia. Dan justru bisa bikin byproduct yang macam-macam. Ini bisa jadi bahan dasar untuk pembersih, bahan dasar kecantikan, hand sanitizer gitu ya, yang tidak merusak kulit gitu. Benar. Karena this is natural alcohol. We already learn a lot. Terima kasih banyak Kalisa Tungka udah meluangkan waktu untuk kita selama ini, dan terima kasih untuk education about this pohon seho yang ternyata benar-benar penting banget untuk environment kita, untuk ekonomi kita, untuk generasi kita yang sekarang sampai yang akan datang dan ya nanti sampai yang kecil cucu dan cucunya mereka juga. Penting juga untuk semua lah anak-anak bangsa kita. Oke, jadi terima kasih banyak Kalisa. Thank you for your knowledge. Thank you for so much. Untuk if you guys learn something from this, please please spread the awareness. And she's gonna experiment with this. Ya, nanti for us. Ya, nanti we will experiment. Ya. udah pensiun. Yeah. Disclaimer, produk-produk ini nggak ada yang sponsorin kita nggak dapat bayaran ini, tapi hanya karena kita very intrigued with this one pohon gitu ya, dan intrigued with Kalisa story. Kalisa ini benar-benar nge-push kita tuh untuk speak up
and thank you so much. No, to be fearless. Girls No. power ya, girls power. Girls Women power. And ternyata Women empowerment. so far And men. banyak and Yes, men, sorry. that's true. So far, it's all been women that it's we've been all been encountering. women. Kita nggak sengaja loh, nggak sengaja. Yeah. Apapun itu semua women yang running. It's tau nggak? amazing. So please women, anak-anak kecil yang punya anak cewek juga, please build your kids to be powerful, ya kan? Yes. Girls run the world. Thank you Kalisa. Thank you juga untuk teman kita Monica dari Rote Foundation yang ngenalin kita sama Kalisa loh. So Monica Manis, Monica Octavianus, ya Rote From Foundation, check Rote them Foundation. out. Yes. Iya, mereka tuh ngebantu anak-anak di mana sih? NTT ya? Di NTT, di Rote khususnya gitu, dan advocate for the ICAT Oke. NTT. Kalian Yeah. check them out on Instagram. Thank you so much Monica Octavianus ya. Yes. Octavianus udah kenalin kita sama Kalisa. Oh my goodness. Thank Thank you. you.